It's me, Geraldine Villaluz. Asus Gridandantes. Hello guys, ang gagawin natin yan ay hulaan ko kung ano yung sasabihin niya na may nakalagay sa tenga ko na sound para hindi ko marinig yung sinasabi. Okay, ready? Go. Redundancy. 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 Gridandantes. Redundancy. Ayusin mo. Ayusin mo. Re. Le. Re. Re. Dan. 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 Si. Ti. Si. Ti. Si. Redundanti. Redundant. Si. Si. Redundant. Si. Ano? Pas. Consequence. 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 Implementation. 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 Stagnant. Stagnant. Starlet. Stagnant. Starlet. Stagnant. Darna. Stagnant. Stagnant. Starlet. Stagnant. 20. Pas. Malicious. Magnitude. Malicious. Magnitude. Malicious. Magnitude. Ma. Pa. Ma. Bi. Ma. Pa. Ma. Pa. Ma. Ma. Pas. Wala na pala. Tapos na 1 minute. Okay. Ngayon na guys, ito po ang aming whisper challenge. May natama rin ba ako? Dalawa. Dalawa lang nakuha ko. Ang hindi. Ulit. Thank you for watching.